Samo ta dva vika ti drže. Sada ću ti pokazati kako sam je rastavio i kako ona izgleda u kompletu. Nadam se da dobro vidiš. Ovo je naš luft. Točno tu je kvar. Se uglavi željezo i jako teško je išla ta brza spojka. Kako brza spojka funkcionira? Znači to je jedna strana. Evo nas spremni za sastavljanje. Ovako ti izgleda kućište brze spojke. Evo vidiš šta je moj problem. Već se vidi, izgleda da su svornjaci jako loši. Ovdje je možda najpametnije malo staviti kombinaciju ulja i ove masti, tako da to bude dobro podmazano. Da vidimo šta se događa. Klinovi izlaze jako lagano. Prva liga. Provjeriš da si sve dobro napravio i ajmo onda. Pozdrav iz naše radionice, pokazat ću ti kako ta brza spojka izgleda. MS03, već smo to i rekli. Poprilično sam se pomučio dok sam je izvadio van. Kada sam je vadio van, onda sam je stavio da je gravitacija privlači i lagano sam kljuckao evo tu po ovim klinovima i na taj način je izlazila van. Ova matica se rastavlja na ovaj način da ima klin, ovaj svornjak kojega je bilo lako za izvaditi. Sad da bi rastavili ovu osovinu u kojoj je problem i kvar, treba izvaditi ova dva svornjaka ili klina. Ali sami postupak rastavljanja je bio baš dosta težak, iako ima samo dva vika koje drže, to su ova dva. Evo moja kapica ide na glavu, vidiš, sada valjda imam dvije ruke na raspolaganju. Ovo su nam opruge koje jednostavno dolaze ovdje i to nam se sve nalazi fino u kućištu brze spojke. To nije bio problem. Ovo su dva ovo su dva vika koje ti jedini drže ovaj element tamo. Ovo je neki zaštitni semering koji stoji ovdje, evo tu, što se je raspalo. A sad ću ti pokazati kvar brze spojke. Evo, idemo ovdje na svjetlo da bolje vidiš. Znači ovaj luft, pogledaj koliko klima tu, to nam je problem. Evo, ovo treba popraviti. Nadam se da se dobro vidi. Ova matica je sigurnosna, sada ju je lako za skinuti. Bilo ju je lako za skinuti. Znači već kao što sam ti rekao, vidiš ona je ovdje probušena i ovaj svornjak ide jednostavno tu, to je sve jasno. A ovo su mi alati, stara svrdla koja sam odrezao i na taj način sam izbijao van jednostavno sa čekićem. I cijelu spojku ćemo naravno izribati i očistiti, ali to ćemo redom. Idem ti sada samo pokazati kako ona ti stoji sastavljeno, tako da znaš, ako se ti nekada odlučiš na rastavljanje i sastavljanje. Ovdje je glavna matica koja isto mi ima malo lufta, ali to je valjda luft koji treba biti. Ovdje trebaš samo pripaziti da li je montiraš ovako ili ovako. U tome ne smiješ pogriješiti. Znači ja sam prije rastavljanja stavio sam oznake, zabilježio sam si, slikao sam si, ali najlakše ti je zapamtiti da ide ova dva nagiba da idu kontra. Vidiš, ovaj nagib je ovako, ovaj je ovako, znači kontra ti idu ovi nagibi i ovako ti ide unutra. Biće ti odmah jasno šta se događa mi kada vrtimo ovu maticu, vijak, ajmo reći, zapravo bi to bilo vratilo. Gledaj šta se događa. Ovaj cijeli mehanizam tjera ove klinove van. Evo, to je u redu. To je ok. Ovdje je naš kvar. Vidiš koliki luft imamo uzalud. I ne samo to, nego se događa nam onda da ovdje se uglavi željezo i jako teško je išla ta brza spojka. Ovo je bitno da je, već kako sam ti rekao, da ovi nagibi ti kontra idu, ali tu je negdje moja oznaka koja se treba poklapati. Evo ga, ovdje sam napravio X, gdje da se vidi, i ovdje mi je X. Dobro, znači ovako ti je to bilo. Ova matica mi je bila tu, a ova podloška sam htio reći, ova podloška mi je bila ovdje i ova matica je bila tu, tako je,
I svornjak ovaj mali je bio tu. Opruge su ovdje. To je jednostavno. I sve nam je to u kućištu. Moj zadatak je sada izbiti van ova dva elementa, tako da možemo popraviti ovu osovinu. Evo dobre vijesti, ovo ide zapravo prilično lagano, ja sam probao, ide dobro, tako da ćemo odmah to uspjeti izvaditi. Evo vidiš šta koristim za alat, neko svrdlo koje je najboljeg promjera što može biti i mi ćemo sad odmah vidjeti naš problem. Ovdje je izašlo. Išlo je dobro, išlo je na svu sreću, ne treba nam presa. Evo gledaj kako su fino izletili van. Izgledaju mi jednako. Da, ovo je vani. Skroz. Evo vidiš šta je moj problem. Već se vidi, izgleda da su svornjaci jako loši. Vidiš ovo veće oštećenje. To mi ne izgleda normalno. Ok, ako je to jedini moj problem, to ćemo jako lako riješiti. To, idemo drugi izvaditi. Ok, da. I ova ima isto ožiljke. Evo, možeš ih vidjeti na boljem svjetlo. Evo vidiš ožiljke na svornjacima. Znači za sada stavim nove svornjake, osigurače i problem riješen. Ne vrijedi ih okrenuti na drugu stranu jer oni bi se okrenuli opet. Ok, ovo mi se sviđa za sada. Sad ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Skinio sam rukavice, tu sam pogriješio. Idemo rastaviti. Definitivno sada napredujemo. I ovo je naš uzrok problema. Mali, snimam! Ići ćemo, evo sada ćemo ići. Došli smo do problema, do uzroka, a to su ovi svornjaci, ništa specijalno tu nema. Evo ovdje je napravljeno previše lufta. Treba staviti nove svornjake i vidjeti da li mogu šta sa ovime napraviti. Bilo bi poželjno ovaj rub popraviti, znači obzirom da nam je tokarski stroj ovdje, mogli bi povariti ovaj dio i napraviti novi i to bi bilo jako dobro i mudro. Ok, to će biti to za sada, vidimo se kasnije onda kada dođu još popravci na red, a sad me zove mali nečak moj, Striko, ajmo na druženje. Sad ću ti ja pokazati na koji način sam je uspio popraviti. Opruge je lako za skinuti i staviti, sad ćeš vidjeti kako radi. Ovo nam će biti novi klinovi koji su nam, stari su nam potrošeni. Ubacio sam dvije nove podloške koje sam istokario na stroju. Uzeo sam ih od nekog starog mjenjača jer su dobre tvrdoće. Ajde da vidiš kako brza spojka funkcionira. Znači to je jedna strana. Htio sam reći na jednu stranu kada ide, ovo je na drugu. Vidiš ovdje zapne do kraja. Šta je važno? Ona tvoja mazalica što je na korpi ti ovdje utiskuje mast i što je super zato što ti je uvijek podmazana ova glavna matica. Vidi kako ona klima, ovo je luft normalan koji mora biti zato da se klinovi mogu dobro namjestiti. Nekad je potrebno da neki klin jače izađe, a drugi slabije. Na ovaj način smo je popravili. Ovdje sam ubacio jednu podlošku, evo ovdje, točno tu. Ovi naši klinovi ti ovdje budu, evo i to je njihova uloga. Jednu podlošku sam ubacio ovdje dolje i na taj način spriječio luft. Odmah ću ti pokazati. Tako, ova osovina je u početku bila jako u luftu, u zračnosti, a sada je odlična. I evo, to je to, naša spojka. Bitno je još za reći da je ovaj Semmering koji je baš sada loš i stradao je, on stoji ovdje. Evo, tu je njegova zadaća da tu bude.
Njega ću ostaviti si za uzorak i kada bude bila prilika nabaviti ću novi i uvijek ga mogu ovdje ubaciti, znači kada je ovo sve na bageru. Šta sam ti još htio reći, da, ova tvoja mast koja se ovdje koristi, ona je dobra za sve ove tu elemente, ali jedan jako mali dio te masti prođe kroz ovo, do ovih tu dijelova i to je ostalo suho i zato je potrebno s vremena na vrijeme sa ove strane malo dodati ulja, masti i držati to podmazano. Evo, to je to, sad sam ti sve pokazao, ovo je jako dobro, jako sam zadovoljan kako to sada izgleda. Idemo na sastavljanje, idemo na stroj i vidjet ćeš je onda kada je budem isprobao. Evo nas spremni za sastavljanje, ovako ti izgleda kućište brze spojke. Evo pogledaj sada gdje ti je prostor od mazalice, evo tu vidiš gdje pokazujem prstom. Ovo su jedina dva vika koja ti drže mehanizam spojke u kućištu. Ne znam da li možeš vidjeti, mračno je, ali kućište je puno masti. Ovo je bilo dobro podmazivano, bilo je dosta masti, ali u čemu je problem, kao što sam već zadnji put rekao, ta mast ne dođe do ovdje, a samo da ti ponovim, ovu ja sam ugradio, evo točno ovdje sam ugradio podloške i sad ću ti odmah pokazati sa dvije ruke. Ispod ovoga tijela, tu je podloška koja sada neće osloniti, vidiš na ove oštećene klinove, neće biti ovdje otpora uopće i spojka će raditi odlično. Sad ćemo je samo još namazati, kao što sam ti počeo pričati, taj dio ti ostane suh, riješit ćemo to odmah sa masti. Evo ga, idemo, to je odlično. Ovdje je možda najpametnije malo staviti kombinaciju ulja i ove masti, tako da to bude dobro podmazano i da se dobro razlije. Odmah ćeš sad moći vidjeti i gdje ovaj naš semering ide. Sad je to dobra prilika da ti pokažem. Ovo je super. Evo, sad smo sigurni da tu imamo dovoljno masti. I kako sam ti rekao, još kombinaciju ulja. Malo stavimo i ulja. I to će biti super. Ulje i mast. Evo ga. Semering ovaj naš ti tu stoji. Evo ovako, samo je ovo sada je jako potrošen. A dimenzije su ti 30 puta 20 puta ovih 4. Ajmo reći. Nešto najsličnije tome što uspiješ naći. Već sam vidio da u SKF-u ima sličan tome, pa ću ga kupiti. Jeftin je, €1,5 samo košta. I to ću staviti kada god mi bude prilika. Evo vidiš, tu ti dođe semering i on ti ne da ova mast izađe van. Ovo je sada sve super. Od svrdla sam napravio nove klinove, to je bilo lako za napraviti, svrdlo 6 mm, ove stare izbacujemo van i stavljamo ove nove. Evo, to je sada na redu i idemo odmah na sastavljanje. Da, vike sam pročistio navoj, evo upravo to radim i biti će spremno za sastavljanje. Može jedan novi klin, drugi klin, lagano sa čekićem. Odlično. Ovo vratilo sam malo sa tokarskom strojem, isto uredio. Sve je sada kako treba i ajmo mi sa našom spojkom u kućište. Evo, znači ovako te ide, da ne pogriješiš. Može. Provjeriš da si sve dobro napravio i ajmo onda, to je to. Moramo je staviti na svoje mjesto do ove pozicije za vike, jer vidiš, samo ta dva vika ti drže. To. Definitivno se približavamo kraju i ovo bi trebao biti kraj. Sad ako možeš pogledaj si rupu. Da, to je to. Na redu su vici. Evo ih. Možemo provjeriti da nam je rupa čista. To je to. Možemo ići još malo dolje koliko vidim. Ali ovo je odlično. Vrlo dobar posao.
Evo sad točno možeš vidjeti kako ovo izgleda, prostor gdje će doći semering. Ja ga nisam sada stavio jer ga nemam, ali znam dimenzije kojeg trebam kupiti, nabaviti, naručiti i tako da ću to riješiti. Još malo samo dolje koliko vidim, tako da mi vijak može proći i to bi moglo biti to. Da, evo osjećam na ovoj je uhvatio. Ajde da je isprobamo. Jedna strana, druga. Jako dobro radi. Zadovoljni smo. Da, to smo popravili, ali tu nas čekaju drugi luftovi. Uvijek nešto. Točno vidiš kako radi, diše, klima. Sve nas to čeka kada dođe na red. Prvo mi je ovdje na redu popravak ovoga cilindra. Brte su naručene. Već duže vremena to čekam i odgađam, on radi, ali pada, jako baš pada. Pada i ovaj cilindar isto, ima unutarnje krvarenje, jako malo ovdje curka, ali i ovaj kran isto pada dolje pod svojom težinom. To će biti skoro gotovo, stavit ću oba vika i onda ćemo je isprobati. Zaboravio sam ti reći, jako ti je važno da probaš da osjetiš da su ti opruge, da opruge rade svoj posao. To sam htio reći. Znači moraju ti ovaj klin gurati van, vidiš ova radi i ova isto radi. Tako da ako si sastavljao da ti nisu opruge ispale, to se ne bi trebalo dogoditi, ali opruge ti klin guraju van, znači točno osjetim otpor kako ga opruga gura. Na redu je nova mazalica, evo sad je super prilika da i nju stavimo. Znači ovo ti je položaj gdje ti ide mast ravno na onaj vijak o čemu smo pričali. Nemoj pretegnuti. Mazalica je tu. Ajmo sada zakačiti ovu planirku na primjer. Mada imamo mnoge alate tamo. Greifer, Ripper, 50, 30, 60, 30. Imamo kašika. Nemam 80 sa zubima. Iskopno 80 i to mi baš nedostaje. Sad ćemo testirati brzo spojku. To. Idemo se približiti. Ajmo Miki. To, evo nas. Tako je. Sad nas zanima naš završni rezultat. Ajde, malo mi kosa stoji. Evo ga. To je to. Kašika je u zraku. Planirka 120. Ajmo sada vidjeti šta smo napravili. Da, vidiš mi, morat ću na njoj isto malo raditi. Otpala je ova pločica koja je bila odlična, ali je nisam htio jako čvrsto zavariti. Ako je bude trebalo skidati, trebalo sam je jače zavariti. Naravno, to je bila greška. Može. Gedora 19. Viš koja je već malo otokarena. Tako da, ne znam, valjda zbog onoga stroja, zbog one spojke. Može. Idemo da vidimo šta se događa. Klinovi izlaze jako lagano. Prva liga. To je odlično. Viš koliko još imaju puno za izaći. To nam se jako sviđa. Kako ide u rikverc. Ide jako lagano. Sada je jedini otpor koji može nastati je trenje između klina i spojke. Što je uobičajeno i normalno. Tu je dovoljno isto staviti samo malo masti. I to je to. Gotovo, popravljeno, spojka radi jako lagano, samo je ne smijemo sada zaboraviti napuniti sa novom mašću. To ćemo napraviti upravo i gotovi smo. Ako ti se sviđa kako smo ovo napravili, možeš ostaviti neki komentar, a možeš ostaviti onaj palac, hvala ti, to mi pomaže u mome razvoju. U svakom slučaju hvala ti i na gledanju, pretplati se na kanal, ako to još nisi napravio, biti će još ovakvih zanimljivih iskopa, rad sa bagerom, popravci i tako dalje. U svakom slučaju vidimo se u novoj epizodi, doviđenja!